ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଶ କଳହରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ଘୃଣାର ବିଲୋପ ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘୃଣାକୁ ଜୟ କରି ହୁଏ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିବିଷ୍ଠମନା ସଚରିତ୍ର ସଂଯତ ଶିଷ୍ଟ ଓ ଜାଗ୍ରତ ତାଙ୍କର ଯଶ ଉତ୍ତରାଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାଧାୟୀ ସଦାଧାୟୀ ଏବଂ ସତତ ଉଦ୍ୟମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଅନୁପମ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାର ମନ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରହିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟଳ ନୁହେଁ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯିଏ ନିର୍ବିକାର ସେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଓ ନିର୍ଭୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଂସା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଯୌନଲିପ୍ସା ମିଥ୍ୟା କଥନ ଅପବାଦ କର୍କଶ କଥା ଅସଂଯତ ଆଳାପ ଲୋଭ ବିଦେଶ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ମାର୍ଗ। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଜିର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇଟମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୋତେ ସହାୟତା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସହାନୁଭୂତି ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 6:30 ବାଜିଲାଣି। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ରେଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପୁରା କଟାକଟି ବନ୍ଦ ସବୁ। ପରଦିନ ସର୍ବନା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ବିଲରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ବିଲରେ ତ ଖାଲି ସାପ ମୁହଁ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଖାଲି ସାପ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଜା ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆମେ ଆସି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚୁ 8ଟା ବାଜିଲା। ଏପଟରେ ଯାହାର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଲକୁ ଚାଲି ଆସି ଗୁଣ୍ଠେ ନେଖା କାଟିଦେଲେ। ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି ବା। ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ସେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ସେ ଯାକର ଆସିକିରି ପୁରା କାଟି ସାଇଲେ। ଉଠି ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ ଅଖା ବାନ୍ଧିକି ନେଇକିରି ହେଲା, ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଧରତଙ୍ଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାଟିନାହାନ୍ତି ଏରିଆରେ, ଏ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ କାଟିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ମେସିନ୍ ଆମର ଲଡ଼ା ଦରକାର, ଗାଈ ଖାଇବେ, ଘର ଛପର ହେବ। ଏ ବିଲଟା କାଟିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବା ମୁଁ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ରେ କାଟିଏ, ଧାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋର ତ ଧାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୁଆ ଧାନଟା ମେସିନ୍ରେ କାଟିଲେ ତ ବାଗ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଏ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଜି ୟାକୁ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8:10 ହେଲା, ରାଇଟ୍ 11:10 ସୁଦ୍ଧା 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଆକୁ ସାରି ପୁଣି ସେଠିକି ଯାଇ କାଟିବାକୁ ସେଠି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟରୁ କାଟିବା, ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼କୁ ଶୋଇଛି, ଏଇପଟରୁ କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ କାଟିବା 40 ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଏ 2 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଲମ୍ବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଟୁ ଏଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ପାଇ ଆସି ତାଙ୍କର 2 ପାଇ ମୋର 2 ପାଇ, ମାନେ 50% ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଏତିକି ଏମିତି ରହିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 4 ପାଇ ଏପଟ ଟିକେ ସରୁ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଓସାର ଅଛି।
आउ 4 पाई भाया हम तेणु प्राय आउ 1.5 घंटा लगे मु टार्गेट रखी 2 घंटारू 2.5 घंटारू 3 घंटा प्राय भावुँ 2.5 घंटारू 3 घंटा भितर ये सरी जीव 9:45 है 10:30 ରୁ 11ଟା भितर ये सरिया आम चेष्टा 10:30 ରୁ 11ଟା भितर सरिया ये चेष्टा आम चलैछु जहाँ 1.5 घंटे एतिक पाही ओला हो जाए ये आउ 4 पाही हेनी 4 पाही पड़ी किंतु 4 पाही लास्ट पर्यंत जीवनी लास्ट पर्यंत 2 पाही जीव तेणु चालू जो जगह जाऊँ तेणु हाँ सांग मैंने देखिपुर 2 गुंठु बिल मुझे 2.5 घंटारू 3 घंटा लगे राइट 2.5 घंटा लगे 8:15 काटिवा स्टार्ट करूँ 10:45 सरला तेना 2.5 घंटा ये पुलाटा अच्छी काटी दौन परिया मुझे कहले मुझे काटी दूसरी तू यही घास पुलाई हो कला बा छुट्टा घरे अच्छी गले हूँ 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 हम तापाई पुलाए काटी दबा तेणु पूरा ये कणटा कणे दीपुला अच्छी काटी दौरान ये धान ये बिलटा प्राय 360 ରୁ 2 गुंठु बिल 200 हला हुए 360 ରୁ 200 हला तेणु जहाँ हम धानटा केमी आपण देखु यहाँ हूँ धान ना हूँ आज्ञा यहाँ हूँ परम चुतिया धान ना हूँ परम चुतिया आउ सेठी सब अच्छी आउ जहाँ अच्छी आपण मैंने जानतु सेपटे परम हारामी तेणु यहाँ हूँ परम चुतिया धान तेणु जहाँ जमी होती आपण मैंने निश्चित कमेंट रे कहे धानटा केमी आप देखु केमी धान हो धान पेंडा गुड़ा सब केमी आप कहे कमेंट रे निश्चिंत धान ना हूँ परम चुतिया आपण मैंने मन रखु परम चुतिया तेणु विहन जदि आपंकर दरकार हम आपड़ निश्चिंत नेबे बस कटकरू फेरला कटकरू फेरला बेले सकाଳେ आम आसी बिलरे पहुँचलु बर्तमान कटक जाऊँगी बस देखिपुर कटक बर्तमान बस जाऊँगी आमर धान कटा सैला बस आसला बस आसिलु धान काटी आरंभ कलु बर्तमान कटक फेरुची बस आउ आमर धान कटा सैला तेणु सांग मैंने पुलाई घास काटिदेवा बर्तमान जीवा सांग मैंने सकाळू देखिले सेठी 2 गुंठु परम चुतिया धान काटी कुटिकी घर को गलु खियापिया कर रेस्ट नहीं बर्तमान दिन 3टा बाजिला आसी जो रास्ता पाखा जमी यहाँ ये गोटे 3 गुंठु ये भी सही परम चुतिया ये धान भी सही परम चुतिया धान ये 3 गुंठु खंडे अच्छी आता भितर 12-14 गुंठु ये से गोटे प्रकार परम चुतिया अच्छे आ बिरियानी 2 गुंठु खंडे अच्छी तो लास्ट को कटा हम तेणु बर्तमान ये परम चुतिया धान बर्तमान कटा हम तेणु कटा हम बर्तमान देखा ये ओला ये 3 गुंठ जमी सर कि ना कौन ईश्वर इच्छा जी जीव जीव आम काटा स्टार्ट करा परिया मुझे काटा स्टार्ट कले मुझे बर्तमान काटुची धानटा ये परम चुतिया धान केमी हौ सांग मैंने बर्तमान काटा स्टार्ट करवा सेठू एजाके सांग मैंने जहाँ 4 पाही कटा हो गला 3 गुंठ जमी 4 पाही कटा हो गला आउ परिया पाही 4 पाही ओल्ले देलानी काटिया जी जीव 3 गुंठ जमी जहाँ अधे घंटे जदि 1.5 गुंठ खंडे काटिया जहाँ मत लगुच समय आसी 4:30 है सूर्य महाप्रभु तांकर देखी पार्टी पश्चिम आकाश रे बुड़िले सूर्य महाप्रभु तेणु काटिया जी जीव जीव सांग मैंने देखी पार्टी प्राय जमी 1.5 गुंठ भाया 2 घंटे कटा हो गला उपरला टे कम कर खाई सारा मांदा लगे आ गुंठे भाया गुंठे 1.5 गुंठ भाया ये अच्छी तेणु संध्या पूरा हो गला रास्ता पाख एत बड़े जाक आम रुहना प्राय 5:15 समय होगला तेणु रास्ता पाख बिल पिला माने से पढ़ी कोचिंग क्लास छुट्टी सब गले तेणु संध्या हो गला संध्या घंटा बद बाजिला तेणु आम घर को जावा सांग मैंने तेणु
पाहीटा लगी अधे पलि था पाहीटा लगी अधे पलि था ना अधे कि बेसी जाइनि आहुरी अधे अच्छी सांग मैंने देखिपुर यहाँ बाड़ यू एति कटा है आउ एति आउ एति अच्छे तेणु केते कटा हला केते रहिला सांग माने कमेंट माध्यम रे जणैबे सेइटू सेपट पिलाटा हगुराइरा काट सारी एइटू ए पर्यंत आउ रहिला एइटू ए पर्यंत रहिला एइटू ए पर्यंत रहिला अधा प्राय कर पाईटा लगी जाइथिला अधा कटा है जाइथा तेणु स्कूल पिला माने सब फेरले पूरा धाड़ी करी कोचिंग सेंटर पिला माने पाठ पढ़ी फेरुचंती माने आज परमचुतिया धान कटा केमती लगिला ब्लॉग टी आपड़ निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे चैनल नुआ थे निश्चित सब्सक्राइब करदे आज ब्लॉग को देख रखुची पुणी देखा आगामी ब्लॉग रे।